салому алейкум, подписчикои канали Хайри Моҷид. Салому алейкум ба кулли мардуми тамошо мекунед. Айни ҳол дар аэропорти Шереметов қарор дорем. Бародари азиз, ҳама дестен ана инҷо регистратсияи Шереметов Қурғонтепа. бародари яке ҷо пайдо мешавад, шумо хем мебинед. Фақат Москва, короче, Дубай ина. Москва. Самолёт омадестем, бародари азиз. бародари як ҷо пайдо шудем. Ай хиди Тоҷикистон, ай вокзали аэропорти Қурғонтепа. Салому алейкум, подписчикои канали Хайри Моҷид. Салому алейкум ба кулли мардуми тамошо мекунед. Айни ҳол дар аэропорти Шереметов қарор дорем. бародари азиз, ҳама дестен ана инҷо регистратсияи Шереметов Қурғонтепа. бародари азиз, як сюрпризи хуб дорам ба ҳаматон. ҳозир мебинед, ҳайрон мешед ки чӣ байти сюрпризе. Сюрприз чие бародаро? ҳозир хитон тамошо кунед. Барои лайкҳоро бижиқен, подписаро фаромӯш накунед. яке ҷо пайдо мешавад, шумо хем мебинед. Фақат ببینید اگه پیدا میشن تماشا کنید اگه پیدا میشن رسیدیم خیرانه خداوندی در تاجیکستان رسیدیم در самолёт آماده استیم برادر عزیز گاب نیست хорошо خدا نگهدار برادرها یک جا پیدا شدیم ای خیلی تاجیکستان ای وокзал аэропорт Қурғонтепа اینا برادرها همه آماده گیه تاکسی قرغانه برادر عزیز سفر گفتم سفرم طرف تاجیکستان بود برادرها خیلی ساخت سلامت رسیدیم در وطن عزیز انشالله که با پیشروی در وطن هم میشه یک ماه یا که 10 روز یا 5 روز 3 روز تاجیکستانیم انشالله که خدا خواسته باشد با سوی روسیه خداوند همتون نگهبان باشه ما ساخت سلامت فرا آمدیم خیلی آمدیم رسیدیم سلام علیکم برادرها